नमस्कार दर्शक बंधु मु जागेश्वर। नमस्कार दर्शक बंधु मु सौम्य। स्वागत करुच्ची आपन यूनिक वीडियो गोटे नुआ एपिसोड को। आम आसी पहुंची जाइछु गड़मांत्री पवित्र पीठ माँ रामचंडी पाखे। आसतु जा बुली। रामपुरर तुई मागो राम चंडी साहा हेई रखिथिबु माछ तर ढापी। रामपुरर तुई मागो राम चंडी साहा हेई रखिथिबु माछ तर ढापी। तुई महामाई इष्ट देवी तोर करुणा के अच्छे जुगी। तुई महामाई इष्ट देवी तोर करुणा के अच्छे जुगी। काने नाई सुनुछु नाई बुझुछु तते डाकुछे आकुल हेई। जय मां। नमस्कार दर्शक बंधु आम आसी पहुंच जाइछु गड़मांत्री माँ रामचंडी पवित्र पीठ में। आसतु बुली जीवा जानिबा सेठाकर किछि। जय मां जय जय मां जय मां गो रामचंडी तुई गो रामपुर देवी। जुगी छे केते आशा नहीं मागो ठाई आसी छे। तोर दर्शन लागी माँ तते जुगी छे। तुई केभे नहीं करू निराशा तोर ठाने अच्छे मोर भरोसा। तुई केभे नहीं करू निराशा तोर ठाने अच्छे मोर भरोसा। तते मुई खुजू छे तते नुरू छे तोर बिना सबु बेले दुखी। जय मां जय जय मां जय मां गो रामचंडी तुई गो रामपुर देवी। जय मां जय मां जय मां गो रामचंडी तुई गो रामपुर देवी।
ଦେଖୁଛୁ जई तर पुनी थी थरे दशहरा आसे थरे जई तर पुनी थी थरे दशहरा आसे थरे शंख घंटा बाजुछे माँ नाचुछे तार संगे बड़े हुलहुली जय माँ जय जय माँ गौराम चंडी तुई गो रामपुर देवी जय माँ गौराम चंडी तुई गो रामपुर देवी माँ तुई गो रामपुर देवी କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜଣା ଯାଉଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡ 1600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦିନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଶବର ଓ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ମାତୃପୂଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଏକ ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନଙ୍କର ବସବାସ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଙ୍କ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଶବର ମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଘଟେ। माँ चालू थिबु मो साथी रे छुट्टी पड़ी भी काणे बाटरे माँ चालू थिबु मो साथी रे छुट्टी पड़ी भी काणे बाटरे ए बाट खसड़ा भारी चालुछि मु डरी डरी ए बाट खसड़ा भारी चालुछि मु डरी डरी ढाकी रखिबु पण तो कानी रे चालुथिबी तो साथी रे ये बाट खसड़ा भारी चालुछि मु डरी डरी ये बाट खसड़ा भारी चालुछि मु डरी डरी आजी काली थी बिलोए माटी कोड़े जीबी माटी साथे माटी होई दिने मुही लोए काला बोले माटी ऊपरे खेलुछि आजी काली थी बिलोए माटी कोड़े जीबी माटी साथे माटी होई दिने मुही लोए काला बोले नथिबे केही मो साथे सभिए भूलिबे मते नथिबे केही मो साथे सभिए भूलिबे मते छाड़ी आसीबे सरग दुआरे माथिबु मोर पासे ये बाट खसड़ा भारी चालुछि मु डरी डरी ए बाट खसड़ा भारी चालुछि मु डरी डरी ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସମୟରେ ଏଇଠାରେ ରାତ୍ର ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ପରେ ଏଇଠାରେ ଥିବା ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ନାମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଲେ। ଏଠାରେ ଏକ ମଜାଦାର ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତ ମାଙ୍କର ଶିଳ ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଏଠାରେ
ମାଙ୍କର ଏପରି ଉଚ୍ଚତା ଦେଖି ଏଠାରେ ପୂଜକ ପୂଜା କରିପାରିଲେନି। ସେଥିଲାଗି ମାଙ୍କୁ ସେ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ତ ମାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ଉପରେ ଯେଉଁ ଶିଳା ତାକୁ 2 ଖଣ୍ଡରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। चंडी मा तुही टूटी के दिले अनेई हे राम चंडी मा तुही टूटी के दिले अनेई भय विपद रही दूर रे मा रही मो साथी रे ए बाट खसड़ा भारी चालुची मु डरी डरी ए बाट खसड़ा भारी चालुची मु डरी डरी ए बाट खसड़ा भारी चालुची मु डरी डरी। शालुआ बनरू तो मंदिर बेढ़ा जेतिकी दूरालो जेतिकी दूरा तारिणी मा तो ठारू मो सेतिकी दूरा। जेतिकी दूरा लो जेतिकी दूरा तारिणी मा तो ठारू मु सेतिकी दूरा तारिणी मा तो ठारू मु सेतिकी दूरा। नडिया कतारू नडिया रा पानी जेतिकी दूरा लो जेतिकी दूरा तारिणी मा तो ठारू मु सेतिकी दूरा तारिणी मा तो ठारू मु सेतिकी दूरा। सुख तू मोर दुख तू तो नथिले मोर सबु आसार तू मोर सुख तू मोर दुख तू तो नथिले मोर सबु आसार तू मो जन्म तू मो मरण तो पाई हेला मोर जीवन धन्य तो नाली ने तरू घटगा पीठ जेतिकी दूर लो जेतिकी दूर तारिणी मा तो ठारू मु सेतिकी दूर तारिणी मा तो ठारू मु सेतिकी दूर।
ମାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପରିବେଶରେ ବିଶେଷ ମନ୍ଦିର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ଶିଳକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ହିସାବରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ 52ଟି ପାହାଚ ତଳେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଏବଂ 2019ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା।
ଏହି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 3ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ଥିବା ଏହି ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି। ଏହା ନଭେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ମହାସପ୍ତମୀ ଦଶହରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଏଠାରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ 3 ଦିନ ଧରି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବାହନ ସ୍ୱରୂପ ମହାବଳ ବାଘ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂଜାରୀଙ୍କର ବଳଦକୁ ମାରି ତାଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ପରେ ପୂଜାରୀ ସେ ମହାବଳ ବାଘଙ୍କୁ ଆଉ ବଳଦକୁ ଲଙ୍ଗଳରେ ଯୋଶି ଗୋଟେ ଦିନ ହଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମହାବଳ ବାଘ ପୂଜାରୀଙ୍କର ବଳଦକୁ ମାରିଦେଇଛି, ସେ ହଠାତ୍ କିନା ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଦେଲେ ଯେ ପୂଜାରୀକୁ ଯେ ତୁମର ବଳଦକୁ ଏଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ପୂଜାରୀ ପୂଜା କଲେ। ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ପୁରାଣମଲ ଛକରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଗଡ଼ମାନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଡ଼ମାନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ ଏହା ମାଙ୍କର ରାମଚଣ୍ଡୀ ପବିତ୍ର ପୀଠ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଜରିପୁଟର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, କାଇପଦର ସତ୍ୟପୀର ଏବଂ ବାଘମାରୀର ଅଟ୍ରି ବି ବୁଲି ପାରିବେ। ବିପଦେ ଆପଦେ ମୋ ସହାୟ ତୁ ଆଶରା କରିଛି ମା ତୋ ନାମକୁ, ବିପଦେ ଆପଦେ ମୋ ସହାୟ ତୁ ତୋ ପାଖେ ଦେଇଛି ମୋ ଜୀବନ ଡରି, ଏ ଭବ ସଂସାରୁ ମା କରିବୁ ପାରି। ଜାଣିଛି ନିଜେ ଶୁଣିବୁ ଡାକ, ଜାଣିଛି ନିଜେ ଶୁଣିବୁ ଡାକ, ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ମା ସିନ୍ଦୁର ମୁଣି, ଜଗତ ଜନନୀ ମହିନ୍ଦୁଳଣୀ, ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ମା ସିନ୍ଦୁର ମୁଣି, ଜଗତ